This is a village of the Orang Asli Laut. They are also called Orang Seletar, an indigenous community that rely on the sea for their livelihood. But that livelihood has been put under threat from property development. These developments have brought about pollution into the rivers and the sea, and this has depleted the stock of fish and crustaceans that once thrived in Johor's rivers and coasts, and from which the Orang Asli Laut derive much of their livelihood. For the Orang Laut, like Eddie Salim, they have been treated unfairly. Their tanah raya has been shrinking, and where the ancestors had once roamed and lived freely are now other people's properties. Now even the dead have not been allowed to be at peace, as the ancestral burial grounds have been recently desecrated by property developers. Dekat sini dalam 400 keluarga tu, 400 orang, agak berapa ramai yang praktis adat Kristian dan orang Islam? Kira-kira peratusan dia. Okey. Kalau yang adat tu dia lebih banyak lah. Okey, kalau yang Kristian lebih kurang dalam 60% lah. 60%, 70%. 80% adalah daripada adat lah. Islam pula tak ramai. Boleh dikatakan bilangan tak ramai lah. Lebih kurang kalau dekat sini lebih kurang dalam 3 keluarga, 4 keluarga saja lah. Tapi itu kadang-kadang kita kecewa jugalah pada kerajaan kita. Sebab apa? Bila orang asli masuk Islam, ada bantuan. Yang tak ada mula agama Islam, tak ada bantuan. Macam pilih bulu lah. Tak adil lah. Yang tanah perkuburan yang baru-baru ni dicerobohi oleh developer kan, itu tanah perkuburan orang Islam ke ada atau Kristian? Tanah perkuburan tu sebelum orang asli memeluk satu-satu agama, baik Islam, baik Kristian. Orang asli tanah yang dia ceroboh tu daripada nenek moyang kita. Tak ada apa agama kita daripada adat nenek moyang kita. Itu dari dulu dah ada tanah tu. Orang asli pun bandar Johor itu jam belum buka lagi. Sekarang orang tanya itu tanah kerajaan. Yang kita tahu developer lah, dah ngebel lah. Sebab apa? Itu tanah tu daripada nenek moyang orang asli 6 perkampungan tanam satu tempat. Tu jam lokasi dia dekat Bakar Batu lah. So sekarang ni apa keadaan tanah tu? Habis macam itu je ke ataupun akan kerajaan beri tanah yang lain untuk? Okey, sekarang kita orang asli pula, orang asli Seletar Laut belum pernah lagi bila dia dah kebumikan, dia dah tanam, belum pernah lagi buat satu pemindahan. Hari ni saya cuma dengar saja ada orang ada yang nak pindahkan kubur lah, apalah, tapi orang kita tak ada setuju. Sebab apa? Apa yang kita nak, tempat tu dikekalkan untuk generasi akan datang. Jadi masyarakat kita, baik Islam ke, baik Kristian ke, baik adat pun, kita tidak tahu, kita tak tahu dekat mana kita akan tanam. Okey, jadi itu adalah satu penempatan yang tanah perkuburan daripada nenek moyang kita daripada dulu sampai ke hari ini. Jadi mungkin kerajaan dia tengah masih runde dengan developer ataupun yang berkaitan yang dah orang beli tanah tu. Kalau orang tahu tanah tu, tanah perkuburan nenek moyang orang asli, tanah orang asli, dia orang takkan beli. Betul tak? Orang bodoh saja yang beli. Jadi kita buat laporan. Dah 2 kali kita buat laporan. Masa tu kita buat laporan, seolah-olah benda tu dia orang tengok macam tak ada wujud orang asli ni. Seolah-olah macam tak ada wujud. Tapi bila benda tu dah terkena, baru dia orang nak buat bincang lah, apa semua. Apa yang kita nak sekarang, kerajaan harus istirafkan hak orang asli. Salah satu contoh tempat orang asli tinggal, yang mana tanah perkuburan orang asli kena diwatakan untuk untuk orang asli. Reserve orang asli di Bakar Batu cuma ada 14 ekar lebih kurang 15 ekar lah. Jadi tak termasuk tanah perkuburan orang asli. Okey, kenapa dulu kenapa tak nak diorang diwatakan untuk orang asli? Tu terang kita tanya. Okey, orang Melayu ada hak, orang Cina ada hak, orang India ada hak. Kenapa orang asli seolah-olah macam tak ada hak?
cuma macam menumpang tanah sendiri. Jadi dengan orang sekarang dengan rakus beli tanah, jual tanah, buat dengan hidup mentingkan diri sendiri. The plight of the orang asli laut is similar to indigenous peoples around the world. They are the earliest, if not the original, inhabitants, but their rights to the land are ignored, their livelihood threatened, and their dead are not even allowed to rest in peace.